Hello, happy Sunday everyone. Kumusta ko lahat mga STL? I'm Juan Emilisan Campo. Meron akong sumada de fecha any area and try Parisan. And ikukongrats ko lang po muna sa nakita pumansin sa Degla or sumada ko po. Okay, congrats Zambales first draw, 7-16. Congrats Angeles, 39-33. Congrats Zambales last draw, 31-23. Congrats Caloocan first draw, 25-23. Congrats Palawan Puerto second draw, 18-23. And congrats Tarlac last draw, 39-33. Congrats Zambales last draw, 31-23. And congrats Rizal, swerte nito, tumbok 2-23, 2-20 second draw. Congrats po sa nakita and sa nakapansin. Yan pa yung mga nanalo sa iba-ibang area. Congrats po sa lahat and more blessings to come pa po. Okay, let's start Sumada de Fecha nationwide. Click lang po. May Sumada de Fecha. Then yun po alagang 3 days to 7 days. Okay, sugal po ay swertihan po manalo and hindi sa lahat ng oras is mananalo. Lamang ang talo kesa panalo. Diba po? Okay, next any area location. Ito for reason 23-31-9-28. Pwede yung paparisan birthday anniversary, mansary. Kung anong bet nyo pong iparis, pwede and pwede rin po yung magsamahin kung gusto nyo pong pagsamahin. Okay, next 33 location. Tarlac, Isabela, Capiz. Tarlac, Isabela. Capiz, Antique, Aklan. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, La Union. Apayao, Negros, Abra. Aurora, Cavite, Ilocos Sur. Ilocos Norte, Manila City, Kalinga. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Zambales. Laguna, Marikina. Bulacan, Pampanga, Angeles. Cagayan Valley, STL, Baguio. Catanduanes, Pangasinan, STL, Rizal. Cam Norte, Mountain Province, Albay. And maraming salamat po sa suporta and sa walang sawang pagsubaybay po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, yan po ang aking sumada para po sa September 28, 2025. Thank you for watching mga kaibigan. Please don't forget to subscribe my channel, hit the bell button and notification para updated po palagi sa bago kong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat po lahat.